pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:57 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan, asyay ni ang mga balita yan na nga oras. Santa Rita Somor ginpaparigon an whole of nation approach ug andam para sa nakatalaan nga deklarasyon san bungto ilarom san SIPSC. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Padayon nga ginpaparigon san bungto san Santa Rita Samar an whole of nation approach sa peace building efforts durante san ginbuhat nga first quarter Municipal Peace and Order Council meeting ginpahayag san Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict an era kaandaman nga igduso ang nakatalaan nga deklarasyon sa bungto ilarom san stable internal peace and security condition SIPSC. Base sa report sa 63rd Infantry Innovator Battalion, waray na aktibo nga impluwensya sa armado nga grupo sa bungto ug padayon nga nagluluya ang mga support networks. Gintagan doon liwat nga ang kalampusan sa seguridad ang kinahanglan suportaran dirila san militar ug pulisya kundi santuhay, inklusibo ug responsive nga gobyerno pinaagi san whole of nation approach ang magiging deklarasyon san SIPSC sa Santa Rita ang magseserbe nga simbolo san karig-on san komunidad pagburubligay san iba-ibang ahensya ug determinasyon san gobyerno nga maundang na ang armado nga mga samok ug magtindog san usa nga kabubuwason nga puno san oportunidad ug kahimyangan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, LGU Lawang ginpaabot ang libre nga chest x-ray o TB screening sa komunidad. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Nagbuhat libre nga chest x-ray ug TB screening ang lokal nga gobyerno san Lawang, Northern Samar, kasugbong ang Municipal Health Office ug Philippine Business for Social Progress. Katuyuanan sang programa nga mapadagmit ang temprano nga pag-eksamina sa mga residente ninabina sa mga may limitado nga access sa regular nga pagpa-check up. Pinaagi san libre nga screening dagmit liwat nga nahihibaroan ang posible nga kaso san TB nga nagreresulta sa mas dagmit nga referral ug pagtambal ug makakabulig nga malikyan ang pagsarang san sakit sa komunidad. Ginpangunahan san health personnel tikang sa Municipal Health Office ang proseso kadungan san paghatag impormasyon bahin sa TB prevention, sintomas ug importansya san kompleto nga pagbulong. Base sa municipal leadership, parte ini san era prioridad sa panlawas nga nagtutuyo magpaabot san accessible ug preventive healthcare para sa tanan nga mga residente san Lawang. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas.